Dan kula berak nerosaki wasiat perjuangan beliau, nantinan beliau, Salafiyah Syafi'iyah Sukaraja. Tore bentok, tore arang sarang bentok. Beni lanyala, beni arosak. Epatoro ebuan poluan ebuh potra potrena masyarakat wali santri parcaja. Tore arang sarang jaga cek parosak. Larangan-larangan se ampun teti peraturan pondok pesantren. Perhatikan dengan baik, bukan memfasilitasi pelanggaran. Norok ngaimani. Berem memon foto TV pas erosan.